naabot na gigutom eh. Ano dahil? Wow, ayan guys, oh, nagkita na naman kami ng lechon. Lechon, dami pa. Tapos ayan pa guys, ang daming luto ni Irene. Tapos meron pang ano, kamote na parpon. Spaghetti. Kadaghan pa imong giluto ay. Ikaw nagluto ani tanan? Ang dami ay. Tapos ayan oh, yung rice na ano. I can't believe you just got here. Parang Mexican. Thank you. There's the celebrant. That's the baby coming. Ayan, meron pang ano to. Para ata to. Cheese ata to sa spaghetti. Ayan guys, oh. Kain na tayo. Ang dami pa dito mga dessert. Dessert. Ayan. Ito yung favorite ko. Tapos, bingka. Ayan, kain na tayo guys. Kain na, kain. Kain na.